Спортко акча коюуга Ajin.Xbet'ти сунуштайбыз. Ajin.Xbet'те коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп Ajin.X Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. Ajin.Xbet ишенимдүү букмекер. Соня эми топкон жетелеп жатты же букасыңга элди багам деп анан рахмат деп коеюн мен. Соня рахмат деп коеюн дегем. Үйдө акыркы эмеспи бул? Жок. Акыркы эмеспи? Уялып атам. Койлор, тигулар келип атат. Сама обеспечение. Аман болсаңыз болду. Sen de geldin, malay. Басын каратпайсың. Жалгыз караталып айтат го, чөчүп атат. Бураны каратпа. Анда бата кала берейин, э? Эми Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdines sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veleddâlin. Amin. O Allah'ım jaratkaным uşu Al-Fatiha suresi arkылуу kayrılıp atam. Uşu Kırgız elibizge jaratkaным tınççılık, ынтымак, bereket ver. Kayradan elibizin yolunu açıp ver. Uşu kara balalardan elibizi kutkar. Karapayım elibiz. Hiç kim bir jamandık görmesin. Jaratkanym şu elibizi, jeribizi böğde kısıktan, jamandıktan saktay görgün. Жаштарыбыз, карыларыбыз жамандык көрбөсүн. Дайыма жолубузду ачып беришсиң Кыргыз элинин. Миңдеген жылдардан бери сактап жүрөсүң бизди. Дагы да бир жардам бере кой. Аллахым жаратканы. Амин. Жакшылык болсун, ынтымак болсун. Bu gelgeni jakşı ırımдар tаңда. Тамактан өлүшкүлө. Рахмат. El türüp beret. El türüp beret da. El barışın ispar. Elden elden çok. Bundan başka yok. Şimdi gövrek olmadı. Sen de öyle diyorsun mu? Onun için mi? O şey yürüyoruz da. Sabır aksak aldı günde ben gittim. Bir aksak aldı da ak kalpak geldi. Kırgan boydan bu kudaylı. Evet. Men kaldır vaksında bana. Ge martışken jigöp. Jas pelle okup çıkanje. Elden bari kıynap atat. Çok ele süreşeyin terimi. Tura be bir-birinden boldu. Otur sen bir pandemini görün sonra o başına. Başka tabii peşinde oldu. Rahmat. Rahmat. Gündesi var. Bir pres center'da karap koysan da.
Президент кезінде там мынча жүрчү эмес эле. Так, все хорошо. Да нормально, молодец. Sen geldin be. Referandum vaktidir bunda. Ben Çinli. Yok biz abi sıra girgen çok kısa. Abi oğlumdan parçalası sattım. Sorun. Geririz kardeş. Молодец dostum. 4-5 günden beri spaya taktı. Hadi. Senin gelin gecesi atan mekanında elçik olacak. Bak da var. Ya. Fatih kişinin sözü var böyle. Ne? Gerçekten süreçtirmek. Ha, iyi mi? Adım konudan tam da emeğinden sınıflar var. Şimdi savazın al bile olayım mı? Biraz 5 milyon. Hatta. Ben zavirini derdi tam var. Hatta. Asıl birden süreçtirmek istiyorum. Hatta Oh. Bakar. Дима, а мы как? Ну как бы да. Там sürekli üstte yapsak. Как он? Öyle koymuyor. Президент приглянул, да? Да, там нормально. А что радио? Андай что? Bir de yaxşılıq var. Жақсы алмасасын сұрақма. Тут на окна, да, надо открыть. Fakat sen ver rayından. Bu yaptım da benim şey terezelerin açmasınlar bışık ötüp dur abi. Var mı baldar açattırma? Jurnalistlerden de girvet bir yakamın da sık olsun. Я, ребята, устал. Надо, по-моему, окна открыть. А то я пообещал заявление дать. До 2 дадим, хорошо? Заявление по этому вопросу. Bir bildiri veriyoruz 2 geçeyin. Вы не останетесь без информации, может быть, сразу раскидаем вам все. Хорошо? Тут вот пресс-центр, который круглосуточно действует, можете здесь работать, здесь члены народного штаба, можете у них информацию постоянно брать. Все, спасибо. Тут вот и овощи можно смотреть. Один только поставили, да? Ну, пока Да, одного. пока один. Если еще нужно, будет еще поставить. Ну, пока один. Но окна надо открыть, конечно, это очень жарко, подушно. Если бы ночью открыли бы, здесь сейчас был дубак, жалко не открыли.
Получается, в 2 часа будет, да? Вот? До 2 мы вам дадим, хорошо, до 2 дадим. Сейчас как раз пойду, доработаю.